आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आस रूढ़ी प्रयोग विषय जानिबा। मनुष्य तार मनर भाव को सरस सुंदर करी अन्य पाखरे प्रकाश करबा हेउची एक विशेष कला। प्रत्येक भाषार एई निर्दिष्ट वाक्भंगी बा कथन भंगी गुडी को सेई भाषार निजस्व संपत्ति भाव में विवेचना करा जाए, जहाँकि ओडिया भाषा रे रूढ़ी प्रयोग नाम रे नामित होइछि। एही रूढ़ी तीन प्रकार। प्रथम रे क्रियायुक्त रूढ़ी, द्वितीय क्रियाहीन रूढ़ी, तृतीय तुलनात्मक रूढ़ी। प्रथमे आस क्रियायुक्त रूढ़ी क्या कहुए देखिए। कौन सी वाक्यांश बा पद संहति रे क्रियापद संपृक्त थाई ताहा संपूर्ण भाव में एक नूतन लाक्षणिक अर्थ को प्रकाश करुथिले ताहाकु क्रियायुक्त रूढ़ी कहुए। एथर आस क्रियायुक्त रूढ़ीर किछि उदाहरण देखिबा। अंधार रे बाड़ी बुलेइबा, अनुमान करी काम करिबा। अंध देश रे दर्पण बिकिबा, जार अर्थ होउची गुणर आदर नथिबा स्थान रे गुण बखाणिबा। अठा काठी रे पड़िबा, विपद रे पड़िबा। अरण्य रोदन, वृथा अभियोग करिबा। अकाल कुष्मांड, नित्यांत अयोग्य। आकाश कुसुम, असंभव कल्पना करिबा। आपणा हस्ते जिह्वा छेदी निजे निजर शत्रु हेबा। आखिरे धूली देबा, कौशल करी ठकिबा। आपणा सुना भेंडी, निज लोक अयोग्य। इह लीला संपरण करिबा, मृत्युवरण करिबा। उड़ीगला चढ़ईर पर गणिबा, अति चतुर। उषुना धान गजा हेबा, असंभव संभव हेबा। उड़ा चढ़ई, स्थायी भाव में न रहिबा व्यक्ति। उपरी माल, असद उपाय अर्जित धन। ए घर माउसी से घर पिउछि, कौशल दुहींक मध्य मनांतर सृष्टि करिबा। एका माघे शीत जाए नाही, एका बेलके सबु प्रयोजन मेंटी जाए नाही। एणु माइले गो हत्या, तेणु माइले ब्रह्म हत्या। उभय आड़े संकट। एक हाथ रे ताली बाजे ना, विवाद दुई पक्षर हुए। ओडियारू पड़ी गजा, आजन्म चतुर। औषध रागरे ताटिए कामुड़िबा, जनक उपरे क्रोध प्रकाश न करि पारि अन्य जनक उपरे क्रोध प्रकाश करिबा। कटा घारे चून देबा, दुख परे दुख देबा। कंकड़ा को गोली पानी सुहाइबा, मंद लोक मंद परिवेश फायदा उठेबा। कला काठ पड़ीजिबा, भୟରେ छानिया हेबा। कपाळ फाटिबा, सर्वनाश हेबा। कलाकना बुलेइबा, सर्वस्व लुटि नेबा। कुटा खंडक दिखंड न करिबा, परिश्रम न करिबा। कुहुड़ी पहरिबा, वृथा परिश्रम करिबा। कुंभीर कांदणा, उपर ठाउरिया सहानुभूति। खंडाधार रे बाट चलिबा, न्याय बाटरे गति करिबा। खाइबा पतर रे धूली देबा, जीविकार बाधा देबा। खियो काढ़िबा, अर्थ हैला दोष बाछिबा। बसी खाइले नईबाली सरे। अर्थ उपार्जन न करी खर्च कले बहुत संपत्ति सरी जाए। खजुरी गछर कि गुण गाइबी, मूलरू पाहाच पाहाच। अर्थ हैला सबु प्रकार खराब अनुभव। गुजुराण मेंटेइबा, कष्टे मष्टे चलीजिबा। गुमर फिटिजिबा, रहस्य प्रकट हेबा। गोबर गणेश, बुद्धिहीन। गरजिला मेघ बरसे नाही, कुहाड़िया लोक काम को नुही। गाँ कनिया सिंगाणी नाकी, निज ग्राम रे लोक सम्मान पाए नाही। गोदरा कोड़े जेते माड़े सेते, उन्नति जेतिकी अवनति मध्य सेतिकी। गोदरिल तो गोड़ू को अना, परदोष बाछिया पूर्व निज दोष देखिबा। घर बुड़ी पानी आंठुए, घोर विपद उपस्थित। घर ढिंकी कुंभीर, निज लोक शत्रु। घंट घोड़ेइबा, दोषी को रक्षा करिबा। घरे न पशुणु चाल बाजिबा, प्रथमरु अमंगल सूचना। चाली न जानी बाटर दोष, ठीक भाव में कार्य न करी अन्य को दोष देबा। चिता काटिबा, ठकिबा। छाई न माडिबा, आदौ संपर्क न रखिबा। छाती को पत्थर करिबा, धैर्य धरिबा। छेनारू चोपा छड़ाइबा, अजथा दोष दर्शाइबा। छाती फुलेइबा, गर्व करिबा। छेड़ी गोड़े पाल मकचिबा, अयोग्य लोक हाथ में काम करेइबा।
ଜଳନ୍ତା ନିଆଁରେ କୁଟା ପକାଇବା, ଉତ୍ତେଜିତ କରାଇବା, ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା, ବୃଥା ଦୋଷ ଦେଖିବା, ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ, ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା, ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ, ଛୋଟ ଅନର୍ଥରୁ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ମୁଖିଆ ଦାୟୀ, ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା, ଗୋପନରେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ, ତେଲ ମାରିବା, ଖୋସାମତ କରିବା, ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା, ଯଶ ହରେଇବା, ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଭଲ ଗୁଣ ପିଲାଦିନରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ତୁଣ୍ଡ ବାଇଦ ସହସ୍ର କୋଷ, ଲୋକଙ୍କ କୁହାକୁହିରେ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଯାଏ, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ଦେବା, ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା, କାହାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରିବା, ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରିବା, ବଢ଼େଇ କରି କହିବା, ନାକ ଟେକିବା, ଘୃଣା କରିବା, ନାହିରେ ତେଲ ପକେଇ ଶୋଇବା, ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ ହେବା, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ, ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ, ଆଦୌ ନ ମିଳିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ମିଳିବା ଭଲ, ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହିଯିବା, ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, ପାଣିରେ ସର ପକେଇବା, ଚିକଣ କଥା କହି ଭୁଲେଇବା, ପର ମୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପକେଇ ନିଜେ ଖସିବା, ପତର ଗୋଟେଇବା ଲୋକ ତୋଟା ମୂଲ କରିବା, ଛୋଟ ଲୋକ ବଡ଼ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇବା, ବାଟ କାଟିବା, ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା, ବାମନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼େଇବା, ଅସମ୍ଭବ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାରେ ଯିବା, ବହୁତ ଦିନର ସୁନାମ ନଷ୍ଟ ହେବା, ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା, ଯେ ସୁବିଧା ଚାହୁଁଥାଏ ତାକୁ ସେ ସୁବିଧା ମିଳିଯିବା, ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣି ସାପ ଗାତରେ ହାତ ମାରିବା, ଦୁଷ୍ଟତାର ବିପଦ ବରଣ କରିବା, ବାଘର ଫାଗକୁ ଭୟ, ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ସାନକୁ ଭୟ କରେ, ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ, ସବଳ ପାଖରେ ଦୁର୍ବଳର ଦୁଃସାହସ, ଭେଳା ବୁଡ଼ିବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା, ମାଛ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବା, ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି କାମ ଉଠେଇବା, ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବା, ନିରୁପାୟ ହେବା, ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା, ସତର୍କତାର ସହ କାମ କରିବା, ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନ କହିବା କଥା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାହା କହିବା, କ୍ଷୀର ନୀର ସମ୍ପର୍କ, ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଆଉ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।